ओम नमः शिवाय मो चैनल आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज ओडिया नववर्ष मान नूतन वर्षर अभिनंदन जनाई आपण समस्त को दिनटी मैं आरंभ करुच्ची। आ सकाल तो मोर सबकि कम सरला सबकि मतलब माने निजर घर क्लीन ता से गाधुआ पाधुआ ये सब कम सरला किंतु फूल वेट कर फूल आसले पूजा करी। आपण जानते संक्रांति दिन पूजा पूजी केमती कौन हुए मंदिर जावा सबकि हुए तेणुक से भड़ा घर जेहेतु अच्छे मौसी टी फूल नहीं सारापर नेबी बोली वेट कर मो घर कि फूल अच्छी टे भलसे पूजा पूजी हम। आज दिन समस्त गोटे बहुत सुंदर दिन हो मंगलमय हो यहाँ कहीकि भिडियोटी मुझे स्टार्ट करुँची। सका टे दुआर बंध सबुठी जेहेतु आज गोटे नववर्ष अच्छी माने गोटे नुआ दिन संपूर्ण भाव में आम मैंने आरंभ करवा तेणुक सबुठी टे सिंदूर चंदन सब देकी आरंभ करवा पूजा। आम तो ओडिया घरे केते रीतिनीति हुए आपण मैंने जानते ओडिया घरे कौन मंदिर जगन्नाथ महाप्रभु पाखे सबकि सब मंदिर छोट बड़ मंदिर जिते भी अच्छी सबुठारे आज माने बहुत माने पणार नीतिकांति भोग अनुसार सबकि होता है। तेणुक से मुझे पणा करी माने सूर्य महाप्रभु पाखे आग माने भोग लगे तापर चौरारे ही पणा देते तापर आपण जानते घड़ी बसा संक्रांति कहते घड़ी टी चौरारे बंधा हुए तार पणा पानी दि जाए और विशेष भाव में तुलसी चौरा को टी भलसे पूजा कराए टी नुआ शाढ़ी टी माँ पाखर टी घड़ी बांधिकी से पणा आ पानी टी दि जाए और मास सारा ये हड़ी में पानी टी दि जाए और पानी टी माँ पाखे खसी थाए कहीं खरार दायु रक्षा कर माने रक्षा पाइबापी कि माँ पाखे टी पणा घड़ी में जेहेतु बहुत ग्रीष्म ऋतुर आगमन होता है और बहुत सारा गरम आती होता है तेणुक टी पानी गले चौरा मूलटी भिजा माँ जेहेतु सब बाहर था तेणुक यही उष्णतापुर रक्षा पाइबापी ही घड़ी बंधा संक्रांतिटा टी होता है। तापर माँ को पूजा सरीगला ये तापर जी घर पूजा करने आप समस्ते जानते चौरा पूजा पर ही घर पूजा टी कराए तेणुक मोर चौरा पूजा सरीगला और घरे आज समस्ते अच्छा संडे बोली और समस्ते आम घर टी पूजा पाठ भी भल पाती कई एम जानते कि हाँ स्त्री लोक मैंने करें बाहर को जाना ना घरे समस्ते रुहति टी भल लगे और संडे नथिले तो जेझा बाटे जी जाता जेहेतु संडे अच्छी समस्ते अच्छा और सबुठ बड़ कथा जो मैंने संक्रांति करती आज ही संक्रांति आरंभ करती किसी तो बहु जार माने नुआ बहु झील जी भी तो पुओ पे समस्ते कहीं माने संक्रांति करें तेणुक जेहेतु प्रथम संक्रांति ये ही आमर आरंभ होता है तापर कहीं चाहिए संक्रांति आरंभ करें पणा संक्रांति ठारू ही सब माने नुआ संक्रांति यूँ ही आरंभ करते जो मैंने भी चाहती माने देह मुंड जार खराब हुए आपारे भावती ये छाड़े बोली भावती ये करवा आरंभ होता है छाड़ा ये संक्रांति करी पुणी उद्यापन कर दिखती आउ करती जहाँ जहाँ इच्छा हम से निश्चय आज करेंगे ता भर मुझे कलश स्थापन आग करदेली और ठाकुर को टी मैंने कि ठाकुर बाहर रखीदे कि ठाकुर जो फोटो गुड़िक से सब पोछा पोछी कर आ माँ को आउे आज जेहेतु हनुमान भगवान का गोटे स्पेशल दिन आज बर्थडे अच्छी टी गाधे देवी और कान्हा तो मोर छोट पिला जहाँ भी टी अकेजनाली हुए सब मुझे गाधुआ पाधुआ कर दिए एपटे ठाकुर को किसी पूजा पूजी कर टी फूल दे देपर कलश स्थापना करदेली कलश स्थापना पर ही टी ठाकुर को नहीं माने विग्रह मूर्ति गुड़ाक सेपटे अच्छी टी गाधुआ पाधुआ करी और मोर दुटा घोड़ा अच्छा देखो मत बहुत भल लगे टी ठाकुर जमी जहाँ करे पूजा आगर टी बसई दी सेपटे बसई फूल सकाशे फूल काढ़ी बोली सेपटे बसई एपटे नीले माँ को गाधे देवाई वर्षर आरंभ ठाकुर को टी गाधे सब माने पूजा पूजी करदे टी मन खुशी हुए से क्षीर माँ को प्रथम गाधे देली टी हलदी पानी फूल युवा सब पकईकि टी मैंने कान्हा को आपण मैंने भावुवे गोटे जगार ही मुझे सेमती किसी ना गोटे जगार ही सबतक ठाकुर को रखीदे गाधे सारापर ही गोटे गोटे आ खाली पानी टी माने गाधुआ पाधुआ करके बाहर करके नहीं बसईदेवी ना सेमती किसी ना आपने भावुवे अलग अलग जगार बसई भल होता सेमती किसी ना मनर भक्ति थी सबकि सुंदर गोटे देखो यहीटा हूँ मोर हनुमान गोटे सैड्रे हनुमान अच्छा आ गोटे सैड्रे राम सीता हनुमान अच्छा जेहेतु मतलब गोटे सैड्रे हनुमान अच्छा सेपट सैड्टा मु माने पछपट को रखीदिए आग पट को हनुमान माने हनुमान राम सीता आ लक्ष्मण तीन जन को एका सागर ही पूजा करे जेहेतु आज हनुमान जयंती अच्छी स्पेशल टी पूजा करवा जेहेतु शाढ़ी कि माने सॉरी शाढ़ी कि आउ ड्रेस किसी तो पिंधे हेबनी गोटे सूताटे सब बड़े एमती नुआ सूता जमी 4-5 दिन जो पोछा पोछी करदिए गोटे सूताटे चेंज करी एमती सूता ही बांधी दिए आउ ये छोट ये तो किसी बांधी हेबनी तेणुक एमती ही सब बांधी दे थाए।
ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ହୋମ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯଦି ହୋମ ନ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ହୋମ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇକି ବସେଇଦେଲି ପୂଜା ପାଇଁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ ଯେମିତିକି ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଆଉ କେତେ ଛୋଟଟେ କେମିତି କ'ଣ ବସେଇବି, ସେଥିପାଇଁକି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ମାଳ କରିକି ଦେଇଛି। ଯାହା ଯେତିକି ଫୁଲ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଳଟେ କୁନି ମାଳଟେ ତା ମନକୁ ଯେହେତୁ ମାନେ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ଶୁଣିଲା, ଟିକେ ଦେଇଛି ମାଳ କରିକି ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେଷ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟିକିଟେ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ମୋତେ ଦେବାକୁ ତୁଳସୀ କାଠିରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସେଥିରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ, ନହେଲେ ମୁହଁ ସାରା ଲାଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଲଗାଇଥାଏ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ସଜବାଜ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଝୁଣା ଦୀପ କର୍ପୂର ସବୁ ଟିକେ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଳତି କରିଦେବି। ଆଳତି ପରେ ଝୁଣା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଘରେ ଦେବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ମାନେ 2 ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଦେଇପାରିବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଝୁଣାରେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟିକେ ଝୁଣା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ, ମହୁ ଟିକେ ଆଉ ଲବଙ୍ଗଟେ ପକେଇକି ଏ ଝୁଣାଟିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ହୋମ ନ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ କରିପାରିବେ ତ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ହୋମ କରିପାରିନୁ, ମୋ ମନରେ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି କରିଦିଏ। ଆଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ କାଠ ସେଇଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ହୋମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ମନରୁ ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ପୂଜାପୂଜି ତ ମୋର ସରିଛି। ଆଉ ଏବେ ବସିଗଲେ ଟିକେ ପଣା ଭୋଗ ଧରିକି ଟିକେ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଯେହେତୁ ରଖିଛି, ଟିକେ ସବୁବେଳେ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମ ମନ୍ଦିରର ବେଲପତ୍ର ଟିକେ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ତାପରେ ଟିକେ ପଣା ଭୋଗ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଯେହେତୁ ନବବର୍ଷ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ନୂଆବର୍ଷ, ଆଉ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଇଏରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଟିକେ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ପାଇଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଆସିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୂଜାପୂଜି ପାଇଁ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସେପଟେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ବସେଇଦେଲି, ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ ଡାଲି କଲି। ମୋ ଝିଅର ଆଜି ଟିକେ ଖ୍ୱାଇସ୍ କି ମାଇଁ ନାଇଁକି ଟିକେ ଡାଲମା କରିବାନି, ସବୁବେଳେ ତ ଡାଲମା କରୁଛୁ, ଆଜି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ପନିର କର। ମୁଁ କହିଲି ଏକା କଥା ଡାଲମା କରିବା, ଆଉ ପନିର ମାନେ ଡାଲମା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ପନିରଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁକରି ଡାଲି କରିଦେଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ପନିର କାଟିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ବି କାମ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରେ, କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ଛୁଆ ସବୁ କାମ ଟିକେ ଶିଖିବା କଥା। ଛୁଟି ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ମାନେ ସେ ରୁହେନି ଯେବେ, ତ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ବନେଇଦିଏ। ଆଉ ଯେବେ ରୁହେ ତା ପସନ୍ଦର ଟିକେ ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ଯେହେତୁ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଥିଲେ ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ବୋଉ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବୋଉ ଯେହେତୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରେ ମା କ'ଣ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ଯାହା କୁହେ ମୁଁ ତ ତାରି ଅନୁସାରେ ଟିକେ କରିଦିଏ। ତା ଭିତରେ ମୋର ମାନେ କ୍ଷୀରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖଟା ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଆମ୍ବ ଖଟା ଟିକେ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଭାତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆଉ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେଲି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଲି ଟିକେ, ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଏନି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦିଆ ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ବି ଚାଉଳ ବି ନଥିଲା, ଅଧିକ ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା ଛୁଆଁ ଚାଉଳ ଯେଉଁଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଭାତ ବନେଇଲି। ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇ ଚାଉଳରେ ଟିକେ ହିଁ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଦେବି। ଆଉ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟିକେ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ଆଉ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଲେ ଇସାଣରେ, ପ୍ଲସ୍ ବାରିଆଡ଼େ ନେଇକି, ବାରିଆଡ଼େ ତ ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ଭଡ଼ା ଘର, ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ନେଇକି ଦିଏ ମୁଁ। ତେଣୁକରି ସବୁକିଛି ବନେଇଦେଲି ଏଠି। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଟିକେ ଡାଲି ଆଉ ପନିର, ଖଟା, କ୍ଷୀରି ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି। ମୋତେ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରେ ହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ଏତେ ଗରମ ଲାଗେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଆମ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଯାହା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ବହୁତ ହିଁ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଡେରି କରିବାନି, ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଝିଅ ମୋର ବସିଲାଣି, ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସକାଳେ ଟିକେ ଯାହା ପଣା ଖିଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଖିଆ ନଥିଲା। ଆମେ ଚାଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।